नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानू आउ एक नूतन वीडियो को स्वागत। तो दर्शक बंधु जेबेठारु बीजेपी सरकार सुभद्रा योजना को नहीं एक बड़ घोषणा कला जे 100 दिन भितर ओडिशा रे सुभद्रा योजना लागू हेबो एवं महिला माने 50,000 टंकार कैश भाउचर पाइबे। तेबेठारु सुभद्रा योजना को नहीं लोकमानक मनरे अनेक प्रश्न आसुची एवं एहार डॉक्यूमेंट्स गुड़िक विषय को नहीं सबुठारु बड़ प्रश्न आसुची जे सुभद्रा योजना पाइबा पई जे महिला माने आवेदन करिवे सेथिरे लागिबाकु थिबा इनकम सर्टिफिकेट रे काहा नाँ रे बाहर करिवे, स्वामी नाँ रे ना निज नाँ रे एवं सही इनकम सर्टिफिकेट रे केते टका इनकम पड़िथिबा दरकार। तेबे चलंतु एही सब विषय रे भल से बुझिबा। आपण माननकु अनुरोध करूची कि एही वीडियो को शेष जाय देखंतु, ताहेले जाई आपण माने सटीक भाबरे बुझी पारिबे। तो दर्शक बंधु सुभद्रा योजना रे कैबिनेट रो मोहर बाजी सारिची, तेणु खूब शीघ्र यह लागू होई जिवो एवं सुनिश्चित लागू हेबो। ए विषय को नहीं महिला और शिशु विकास मंत्री प्रभाती परिडा निजर मंतव्य प्रकाश करिसंती। तो योजनार आवेदन लागू हेबा पूर्वरु सबु डॉक्यूमेंट बा कागज पत्र प्रस्तुत करी रखंतु, ताहेले जाई योजनार लाभ उठाई पारिबे। तेबे चलंतु जानिबा केउ माने सुभद्रा योजना पई आवेदन करि पारिबे। तो दर्शक बंधु सुभद्रा योजना आवेदन करिबा पई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गुड़िक हेला प्रथम रे स्टेट रेसिडेंटी, आपण प्रथमे ओडिशार नागरिक होइथिबा आवश्यक। द्वितीय रे केवल विवाहित महिला माने ही एहाको आवेदन करि पारिबे। एठारे अनेक लोकंकर प्रश्न थिला कि कौन विधवा महिला माने ही एहाको आवेदन करि पारिबे ना नहीं। देखंतु ए पर्यंत किछि अपडेट आसी नाही, तेणु ए विषय रे जानिबा पई हेले टिके अपेक्षा करंतु एवं धैर्य रखंतु। तेबे चलंतु तृतीय रे जानिबा। तृतीय रे केवल जणे महिला ही एहाको आवेदन करि पारिबे। जदि राशन कार्ड अलग अलग थिबो तो अलग अलग आवेदन करि पारिबे। चतुर्थ रे एज रेंज बा बयस सीमा, महिलांकर बयस 23 रु 59 वर्ष होइथिबा आवश्यक। पंचम रे गवर्नमेंट बा सरकारी चाकरी करिथिबा महिला माने एहाकु आवेदन करि पारिबे नाही। षष्ठ रे बा शेष रे स्पेसिफिक बेनिफिट्स फॉर अंगनवाड़ी वर्कर्स, अंगनवाड़ी चाकरी जेउ माने करिसंती सेमाने जदि 50,000 टंका पाउछंती तो किछि एक्स्ट्रा फैसिलिटी करि पारिबे। तो तेबे चलंतु जानिबा सुभद्रा योजना पई केउ केउ डॉक्यूमेंट्स गुड़िक सबु दरकार अछि, खास करी इनकम सर्टिफिकेट और राशन कार्ड बाबद रे। तो दर्शक बंधु सुभद्रा योजना पाइबा पई हेले डॉक्यूमेंट्स गुड़िक भितरे सर्वप्रथमे आपनकर आधार कार्ड मागिबो, तेणु आधार कार्ड रे आपनकर डिटेल्स सबु करेक्ट रहिबा दरकार। एवं द्वितीय रे बैंक अकाउंट डिटेल्स माने जेउटा राशन कार्ड रे अछि जेउ नाँ रे अछि सेही नाँ रे ही आपनकर आधार कार्ड टी रहितिबा आवश्यक। एवं बैंक अकाउंट रे मध्य आपनकर बैंक अकाउंट डिटेल्स रे जेउ नाँटा अछि एवं आधार कार्ड रे जेउ नाँटा अछि एवं राशन कार्ड रे जेउ नाँटा अछि सबु मैच करुथिबा आवश्यक। तापरे एड्रेस प्रूफ, आपनकर आधार कार्ड रे जेउ एड्रेस रहिछि सेही गोटा ही आपनकर एड्रेस प्रूफ हिसाब रे गणति दिया जिवो, न हेले आपनकर वोट परिचय पत्र थिबा एड्रेस प्रूफ देई पारिबे। एहा परे आपनकर मोबाइल नंबर जेउ नंबर आपनकर आधार कार्ड, बैंक अकाउंट एवं राशन कार्ड रे लिंक थिबो ताले ठीक अछि। नेक्स्ट देखंतु पासपोर्ट साइज फोटो, आपनकर गोटिए पासपोर्ट साइज फोटो दिया जिवो, कारण ऑनलाइन रे आवेदन करिबा समय रे आपनकर सेथिरे दरकार हेबो गोटिए पासपोर्ट साइज फोटो, एटा मैंडेटरी रहिछि। एवं इनकम सर्टिफिकेट देखंतु जेउ महिला माननकु एथिरे दिया जिवो सुभद्रा योजनार 50,000 टंकार भाउचर, सेमानंकु मिनिमम इनकम रे आपनकर कम रहितिबा आवश्यक, माने 2 लाख रु कम तळकु वर्षकु इनकम रहितिबा आवश्यक। सेही पर ही सही महिला माननकु एही योजनार लाभ उठाइबारे सुविधा मिलिबो। एवं जदि आपनकर वार्षिक इनकम 50,000 बा 60,000 पड़िथिबो ताहेले आहुरी भल, किंतु इनकम सर्टिफिकेट काहा नाँ रे बाहर करिवे, निज नाँ रे
ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମରେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନାର ଆବେଦନ ତାରିଖ ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ସାଇଟ୍ ବି ଖୋଲି ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ନିଜ ନାଁରେ ବାହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ହୁଏ। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ତାରିଖ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆରାମସରେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ 2 ଦିନ ଭିତରେ ବାହାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶେଷରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ରହିଛି। ଯେପରିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମୂଳତଃ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ମହିଳା ମୁରବୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିନାହିଁ। ତ ଯେବେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ତ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଏବଂ ନିଜର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନିହାତି ରଖନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନିହାତି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଅଫିସିଆଲ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିପରି ଭାବେ ଭଲ ଭାବରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅତିମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେପରିକି ଦେଖିବା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏହିଭଳି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ରହିଛି ଯାହାର ନାମ ମାହାତ୍ରୀ ଯୋଜନା। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଛି। ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆମର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି କହିଥିବା ତାର ସବୁକିଛି ଯୋଜନା ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଲାଗୁ କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନିହାତି ରଖନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନିହାତି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଅଫିସିଆଲ ଅଟେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅତିମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।